An balima maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw tulo b'aw balimakɛ dɔ mankan na Mohamed Touré depuis Paris France n'o bɔra yen an balimaw bi an nisɔn ka di ni kuma min yɛrɛ kuma kɔnɔ n'a ma faamu a kana jiginna ka sababu kɛ bamananw ko ta ko n'i ko mɔgɔ nisɔndiyalen ma k'a ka tasuma fute a ka tasuma mɛnɛ ko n'a nunji ma faga a daji b'a faga maliyɛnw n b'a kuma se fɔlɔ k'a fɔ ko ala sɔnna ka koba dɔ kɛ Mali kɔnɔ bi walima a kɛra ne y'a ye bi ala sɔnna ne k'a ye bi mais n t'a kɛ dɔn précisément parce que vidéo ko de do i bɛ se ka vidéo kɛ a bɛ mɛn i bolo k'a sɔrɔ i ma monter n'o ye Arasi Baci ni Hayidara ka rencontre ye aya ne nisɔndiyara ka sababu kɛ ne Mamɛdi ɲa bɛ n yɛrɛ la ni mɔgɔ fila bɛɛ ka jɛkulu la ka sababu kɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ tiɲɛ ɲini tiɲɛ bɛ mɔgɔ min da i bɛ tugu o tigi de ko n y'o de fɔ n ka kuma caman na n ko hali don min na mankan in kɛra n y'a fɔ n ko ne bolo n'i tun ye ne ɲininka n b'a fɔ n ko Arasi Baci ye Hayidara recensi de ye Mali kɔnɔ c'est à dire Hayidara junior de don ne tun b'o de fɔ mɔgɔw ye yanni mankan nin ka kɛ yanni kuma ninnu ka fɔ yo mais kuma ninnu fɔlen awa n nana comment on appelle fili tagabolo ko la c'est à dire fili donna n ka tagabolo ko la ka sababu kɛ mun ye mɔgɔ fila min ni y'u fila bɛɛ kɛlɛ la bɛɛ bɛ kɛlɛ la c'est à dire aw bɛɛ jugu kelen b'aw bɛɛ la aw bɛɛ ko dalen don ɲɔgɔn na aw b'a ka jugu kɛlɛ bon n'i y'a ye dɔw y'i yɛlɛma dɔw ma k'a b'o kɛlɛ a yɛrɛ a kɛlɛkɛɲɔgɔnw dɔw kɛlɛ i bɛ da la k'a fɔ ko u b'a ka fanga di juguw de ma ka sababu kɛ mɔgɔw i ni mɔgɔw tɛ jɛ aw ka fɛn bɛɛ ka kan ɲa c'est à dire o kɔrɔ ye adamadenw bada ma kɛ identique ye diɲɛ kɔnɔ mais mɔgɔw b'u ka différence garder ka aw ka hakilina kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne hakili la hadamadenya yɛrɛ bɛɛ kadari ye o ye quoi donc fo don min na a nana kɛ fili ye Arasi Baci bolo comme a yɛrɛ bɔra ka fili min reconnaît sisan k'a fɔ vraiment a tun ma analyse kɛ parce que ne ka kuma fana n'a dɔn na n y'o de fɔ n ko Arasi Baci a ka kuma dɔw bɛ yen émotion do analyse réalité a bolo a la quoi ni mɔgɔ min y'an ka vidéo filanan lajɛ parce que n y'o de fɔ ne bɛ maliyɛn bɛɛ fɔ ka tila ka Mali faamuyalikɛla bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ tiɲɛ ɲini Mali kɔnɔ hali ni diɲɛ bɛɛ jɛra k'i sen cɛ ala kana to i ka bi ka sababu kɛ fɛn min mangelen don Mali la bi cruellement o ye tiɲɛ de ye Mali ka mangi tiɲɛ ko la tiɲɛ ko mange min bɛ Mali la bi o foyi ko mange tɛ Mali la bi o nafolo ko mange tɛ yen a mɔgɔ ko mange tɛ yen a foyi den kelen mange tɛ yen tiɲɛ dɔrɔn baara ka kɛ tiɲɛ kan dɔrɔn bon o la e mɔgɔ mɔgɔ n'i kɛra tiɲɛ ɲinina ye n'i ye tiɲɛ mɛn mɔgɔ min da mɔgɔ ko tɛ tugun dɛ tiɲɛ ko de don e bɛ wuli de k'i ɲɛsin o tigi la donc o kama ne ye yɛrɛ ni mɔgɔ fila bɛɛ ka équipe la n ye yɛrɛ k'a fɔ ne ye ni mɔgɔ fila bɛɛ ne ni mɔgɔ fila bɛɛ bɛ hakilina kelen na parce que ninnu y'a faamu ko en tant que tiɲɛ de ma fɔ Mali kɔnɔ tiɲɛ baara ma kɛ Mali kɔnɔ ko an bɛ fu de la hali n'i ye Mali yiri bɛɛ yɛlɛma ka yirisun bɛɛ fura yɛlɛma ka kɛ wari ye walahi mɔgɔ kelen b'a bɛɛ ta k'i sigi a kunna kɔngɔ bɛ tɔw faga an sigilen ɲɛna parce que fɛn kelen de ye ne Mamɛdi da o la o ye ko adamaden si tɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min ni saya sera ma k'a sɔrɔ a nata falen don quoi o mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi c'est pour dire que c'est à dire ne dalila ka milliardaires ka reportage dɔ lajɛ américain milliardaire do ani asiatique milliardaire do o milliardaire ninnu kelen kelen tun bɛ taga dɔlɔ buteli san 2 millions d'euros
dolo bouteille kelen 2 millions de euros ba 100 o la a tɔgɔ dɔrɔn nɔfɛ quoi. Donc c'est pour vous dire que ni Mali wari be Mali yiri be yɛlɛma k'a kɛ furabulɔ ye k'a kɛ wari ye k'a di mɔgɔ kelen ma fɛn wɛrɛ nɛgɛ bɛ tila k'a minɛ tuguni wari c'est-à-dire ko wɛrɛ nɛgɛ b'a minɛ tuguni quoi. Ça veut dire que hadamaden nata tɛ fa donc ni hadamaden nata tɛ fa hakilitigi bɛ mun ta sisan hakilitigi b'a ta de ko yanni dɔ k'i tufa la bɛɛ ka nécessaire sɔrɔ c'est-à-dire bɛɛ ka balo hɛrɛ la a ma fɔ ko bɛɛ ka kaɲa garijɛgɛ la parce que ala yɛrɛ ye mɔgɔw da y'u tɛgɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw tɛ kelen ye dɔ garijɛgɛ ka bon ni dɔ ye wa ala ye dɔ ka mɔgɔya yɛrɛ la fasa ka tɛmɛ dɔ kan quoi mais o bɛɛ b'ale ala ka sebaya de kɔnɔ mais mun ye tiɲɛ ye en tout cas ni jɛjugu kɔni tɛ maliyɛn bɛɛ bɛ se ka balo ɲuman ni kɛnɛya ɲuman ni lakɔlɔsili ɲuman n'o ye sécurité ye maliyɛn bɛɛ bɛ se k'o sɔrɔ ni jɛjugu bɔra a la maliyɛn bɛɛ ka kɛ milliardaire ye o tɛ se ka kɛ o yɛrɛ o man di mali yɛrɛ la yɛrɛ jat mais maliyɛn bɛɛ ka kaɲa hakɛ la c'est-à-dire vie standard la classique k'a fɔ n'i banana i bɛ taga dɔgɔtɔrɔso la i bɛ furakɛ c'est-à-dire a b'a sɔrɔ moyen b'i bolo k'i yɛrɛ furakɛ quoi en fait c'est-à-dire ka mɔgɔw bɛɛ ta ka k'i yɛrɛ ye kɔni en tout cas bi tilennenya bɛ se ka na ni o ye mali kɔnɔ bɛɛ ta ka k'i yɛrɛ ye mun ye n'i banana i ka salaire b'i bolo i b'i ka wari bɔ i bɛ taa ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw b'i furakɛ dɔgɔtɔrɔw fana bɛ a ɲɛnama fura bɛ yen i mako bɛ fura min na mais a y'a lajɛ hali an ka ɲɛmɔgɔw minnu bɛ wari nin bɛɛ suɲa de n'u yɛrɛ banana fo n'u ye avion ta ka bɔ mali kɔnɔ ka na faransi yan nɔ est ce que o ye hɛrɛ hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo est ce que o ka bana furakɛli bɛ se ka dilan jamana wɛrɛ la wa la réponse est non alors an k'a kɛ o ka kɛ setigiya ye mais ala ka latigɛ la a bɛ ɲa walima conséquence nacogo la a bɛ ɲa avion tɛ bɔ mali la ka na faransi yan o bɛ kɛ quoi o bɛ kɛ bon an ka faama minnu fila a tatiɲanenya wari dɔn ka bɛɛ ta ka dun ka jamana to halaki bolo ni ala y'a kɛ e banana bana cunkan bana dɔ y'i sɔrɔ wari b'i bolo dɛ mais ka na faransi avion tɛ se ka bɔ mali kɔnɔ ka cun faransi n'o kɛr'i la don i bɛ sa mali kɔnɔ i bɛ fɛrɛ ka sa mali kɔnɔ yen nɔ mais et pourtant ni a y'a sɔrɔ i bɛna minnu dɔgɔtɔrɔw dɔnniya min nɔfɛ faransi ni tun y'o dɔnniya ɲɔgɔnna créé mali la k'o ɲɔgɔnna labaara mali la i bɛ furakɛ i ka jamana kɔnɔ hɛrɛ la o ye kelen ye filanan ye mun ye ne ye information dɔ lajɛ darkineti kan n tɛ se ka information nin confirmer n t'a fɔ tiɲɛ don n t'a confirmer quoi mais rumeur de don ko an ka afiriki masakɛw n'u sigira faamaya la n'u nana yan dɔgɔtɔrɔsow la k'u bɛ tila ka u bɛ pikiri dɔ de k'u la k'a sɔrɔ u t'a kalama quoi pikiri don o pikiri o bɛ kɛ bana de ye u fari la c'est comme Ebola ko rumeur bɛ yen cogoya min na c'est à dire bana dɔ de dilannen b'u bolo laboratoire la u b'a pikiri kɛ an ka farafinna ɲɛmɔgɔ présidentw na quoi donc n'u y'a pikiri k'i la a antidote fana b'u bolo quoi donc e tɛ bɔ bana na bada waati bɛ i bɛ bana de donc ni banana n'i ma na olu fɛ yen i ka na i ka o antidote d'i ma bana nin b'i faga hali ni caman t'a dɔn mais ne y'a ye darknet de kan quoi hali ni caman t'a dɔn mais nin rumeur bɛ tubabuw bolo nin rumeur mɔgɔ min y'a publier fana darknet kan farafin tɛ farajɛ de don tubabu de don donc rumeur don an tɛ se k'a confirmer mais en tout cas mɔgɔ kɔni bɛ se ka da la parce que n'i y'a niveau lajɛ à quel niveau tubabu dɔw bɛ yen tubabu setigiba dɔw bɛ yen u tɛ farafin fɛ surtout tubabu setigibaw min ka se ju bɔra jɔnya la parce que olu bolo ni farafinw bɛ yen toujours olu ma ko dan quoi donc olu dɔw ka laɲini ye de ka farafin yɛrɛ bɛ éliminer ka bɔ diɲɛ kɔnɔ donc o bɛɛ bɛ fɛn min na ni i yɛrɛ y'a k'i yɛrɛ fɛ yen nɔ i b'a turu i yɛrɛ ye k'a sɛnɛ i yɛrɛ ye k'a ladon i yɛrɛ ye k'a dumu i yɛrɛ ye a fɔ fɛn jate ka kɛnɛ n'o ye mais donc an ka ɲɛmɔgɔw t'o faamu olu bolo ko ni olu yɛrɛ dɔrɔn bɛ se ka avion ta ka n'u furakɛ faransi yan dɔrɔn tout va bien mais ka n'i furakɛ faransi yan ka t'i furakɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a si tɛ mali furakɛli bɔ a si tɛ mali furakɛli bɔ parce que n filɛ ka risque fila min fɔ ninnu ce sont des risques potentiels que an ka ɲɛmɔgɔw bɛ se ka ninnu sɔrɔ hali ni wari b'u kun bon tubabu u b'o kɛ mun na en général u b'a kɛ pour que i ka dépend u la de quoi i ka dépend u la non seulement financièrement
non seulement intellectuellement, non seulement tactiquement, mais aussi il y a de l'on ou là, et comment on appelle, médicalement, quoi. En fait, il y a vie en un mois, ou il y a vie maîtrisée, quoi. Nous, par exemple, nous désobéissons, domina. Ou bien, banque ou antidote, dis-moi, quand vous avez banane bla, elle a eu retard, donc. Ou bien, banane bla, mais ou bien, banque antidote, dis-moi, il y a ça. Et donc, pour moi, il est autant, on a voulu, on a tenu face à Mali, on a voulu, on a kele ke tinya bara ke Mali kono pour que bera lafiya minimum soro bera vie standard soro et ne arasbas ka kele laje aga kele yodi ka haidara aga kele laje depuis mbe kodo depuis ba haidara la me fon fleur ro mina bi aga kele yodi donc ni mo fulani ni jugu tun ke befe kan mun kodu nyogona walma fili anta da jugu drongo parce que da lutambolo mais ni fili befe kan mun kodu nyogona ni tinya kanula ya yi jigi be tege de kodu o de la ko nin kɛra dɔrɔn ne ma taga fan dɔn tuguni n panikera parce que n t'a dɔn n bɛna min kɛ arasibati bɛ min fɔ wulibali lo hayidara bɛ min fɔ wulibali lo donc ne mamɛdi bolo ninnu ye ɲɔgɔn ka défenseur de ye ninnu fila kan ka kɛlɛ i ko da ɲɔgɔn na de ka juguw kɛlɛ jugu ye jɔn ye tiɲɛlila o kɛra a politiki tiɲɛlila ye o kɛra a dinatigi tiɲɛlila ye o kɛra a dutigi tiɲɛlila ye o kɛra a duden tiɲɛla ye o parce que an bolo ko tiɲɛli ni ko fɛngɛw dɔrɔn de don politique mɔgɔw dɔrɔn don politique mɔgɔw dɔrɔn de koyi Mali tiɲɛli bɛ Mali stade bɛɛ de la hali poubelle bɔlaw hali mɔgɔw min bɛ poubelle bɔ Mali kɔnɔ u bɛ tiɲɛli la u ka poubelle bɔ sen fɛ surtout k'a fɔ ko ka se ɲɛmɔgɔw ma donc pour moi dɔ bɛ dɔ kan dɔ bɛ dɔ kan dɔ bɛ b'a la inchallah parce que ni Haidara be population kan Haidara be mɔgɔw min dara dinako la Haidara bo mɔgɔw kan arasibasi be politiciens kan parce que Haidara ka spécialité te politiciens taille parce que mɔgɔ i ka spécialité i ye min kalan i bo de dɔn quoi bon ale ye min kalan o ye diinɛ de bon arasibasi fana ye min kalan o ye politique ni droit de donc ale ka spécialité o ye mais en tout cas u be ko koni ngane ye kelen ye n'o ye ko jamana ni tiɲɛ ma fɔ jamana ni kɔnɔ jamana ni tɛ se ka jɔ u bɛɛ y'o faamu donc nous be fam ne mamedi yu ye nya fonga kuma la absa nga video intérieur be la de ñu fla be kan kelen de kono mais domina de nana rasibasi ka kuma ye nya do afila parce que ni mo be kan kelen ngono i mangan ko o kele quoi bon ka kon binya ne yere ba fongo o ye rasibasi pousser de ka blala ni tunya fa mo be kuma tinya de la ni tunya fo ne yana ko fili do ba fongo filité parce que ma fongo rasibasi il est tellement comment on appelle doué aba famu ka foko ale Haidara attaquer ouais ka lija ere ka intérêt contre la walma ka lija ka conviction contre la quoi mais adama den kera toko jimina bébé fili donc fili et droit agno accordé aye ne ma mère yere accordé comme ere bora ka fo sisa nya famu fili tundo mais fili fana droit be mo be bolo mo minte fili o mo te tinyono donc Nenni Sokadi, un contana, un sewara, vraiment, à faut que tembolo quoi. Donc voilà, ma faut ngo soquer pour éduquer, analyser pour éduquer et caresser pour éduquer. Vivre CDR, vivre Haidara, vivre Yabani, vivre Mali. Donc, Mbalma Malion, nous m'a fait qu'à Bokanga, ni sonja mi exprimer bi. Hal na yo kuma ya kono mi ma famu walma mi na soke aka famu ka foko ni ko mo ni so jale ma ko ka tasma mana na nuji ma fa daji ba fa donc malmaw ma fe ka boka nga ni so jani mi rawla bi so ma dayna internet réseaux sociaux kan o enigne ma fo nga woni cha watlo ma jola haketo benin kan sali wala muhammad